Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamien tuhojen laajuus oli vertaansa vailla ihmiskunnan historiassa. Noin 21 miljoonaa haavoittui. Yli 8 miljoonaa sai surmansa. 100 000 menettivät kotinsa. Sota oli ennennäkemättömän julma. Ensimmäisestä maailmansodasta nähdyt kuvat ovat yleensä mustavalkoisia. Pariisin Albert Kahn museo käsittää kuitenkin harvinaisen kokoelman länsirintamalta otettuja värivalokuvia. Julma sota nähdään ranskalaissotilaiden silmin. Mudan ruskeana, teräksen harmaana ja verenpunaisena. I think to see First World War photographs in color, it is remarkable. It changes the way that I in particular come to the First World War. The color allows you to touch a bit more of this fact that they are human beings, you know, that they are real people. And so real that you have the feeling that, you know, if you're going out, even today, you can meet these people. It's extraordinary because I've never seen anything like them. They really are remarkable. The domesticity and war fighting should be crashed together in these pictures, and it's brilliant. Kahnin kokoelmat muistuttavat niistä suunnattomista kärsimyksistä, joita ranskalaissotilaat joutuivat kokemaan ensimmäisen maailmansodan aikana. Saksa julisti sodan Ranskalle 3. elokuuta 1914. Päivää myöhemmin Saksan armeija hyökkäsi puolueettomaan Belgiaan. 2 viikon raskaiden taisteluiden jälkeen saksalaiset saavuttivat Ranskan rajan. Ranskan armeija oli julistanut yleisen liikekannallepanon jo sodan aattona. Seuraavien 4 vuoden aikana sotaan koulutettiin ja varustettiin yli 7,5 miljoonaa ranskalaismiestä. The French army was a conscript army in which male French citizens, regardless of background, would expect to serve. The French young man saw conscription as part of life. It was a natural ordering of things, almost a rite de passage of life. Every young man had an obligation to defend state and society. Sodan syttyminen järkytti syvästi ranskalaispankkiiri Albert Kahnia. Kahn oli vankkumaton rauhanaatteen kannattaja, mutta halusi ottaa osaa maansa sotaponnisteluihin. Sota edeltävinä vuosina Kahnin kuvaajat olivat taltioineet maailman kulttuuriperintöä. Sodan keskeytettyä hankkeen Kahn lähetti kuvaajansa rintamalle dokumentoimaan Ranskan armeijan elämää. Albert Kahn était extrêmement touché par les événements à partir de 1914 et il a proposé spontanément au ministère de la guerre d'envoyer des opérateurs prendre des photographies en couleur dans la zone du front. Kahn pushed on an open door when he went to the army to say that he had at his disposal cameramen and the technical means of developing films and photographs for the benefit of the army. They were delighted. And together with the major distributors of cinema before the war, Louis Lumière and Gaumont, they provided a service that no other army in the world had. Kahn teki tiivistä yhteistyötä armeijan kanssa koko sodan ajan. Hänen kuvaajansa pääsivät rintamalle erikoisluvan turvin. Armeija koulutti lisäksi 2 sotilasta avustamaan kuvaajia. Vastapalveluksena Kahn luovutti kuvamateriaalin armeijan käyttöön. Joidenkin kuvien tarkoitus oli kohottaa taistelumoraalia. Rohkeat sotilaat taisteluhaudoissa ja asesuunnittelun viimeisimmät keksinnöt. Suurin osa kuvista tarjoaa kuitenkin kattavan läpileikkauksen konfliktista. Kahnin kuvaajat olivat aiemmin taltioineet maailman kansojen arkea. Nyt kamerat suunnattiin kohti ranskalaissotilaita.
We don't see combat. We don't see dead bodies. What we do see is the endurance and stoicism of the men who had to fight for 1,500 days. And there's a self-consciousness in the attitudes of many of the soldiers whom we can see. But that's because they realize that this is also a matter of record. This isn't just observing people getting on with their lives. It's observing people risking their lives and people who may not come back. Saksan armeija eteni nopeasti sodan ensimmäisten viikkojen aikana. Syyskuun alkuun mennessä saksalaiset olivat tunkeutuneet jo lähelle Pariisia ja taisteluissa oli kaatunut yli 200 000 ranskalaissotilasta. Ranskan armeijan taktiikka ja sen värikkäät univormut olivat auttamattoman vanhanaikaisia nykyaikaiseen sodankäyntiin. The doctrine and teaching of the French army in 1914 was en avant avec le bayonet. Onwards, come on with the bayonet. And it was thought that all you had to do was to get masses of men with sufficient guts and determination and push forward. But if you wanted an indicator on the field of battle, here I am. You couldn't have a better indicator of where the French soldier actually was. Blue tunic, red trousers, brightly coloured cap. The philosophy was the red will give you that extra fillip of courage. They went into battle in these wildly impractical uniforms, using wildly impractical tactics, and paid a huge price for it. The first year of the war, which only involved fighting for some 5 months, is the most expensive in terms of dead of all the war years for the French army. And so those people who'd said before the war that there was something distinctively French about the red trouser were responsible for carpeting the hills of the Franco-German border with lots of dead conscripts. Ranskalaiset joutuivat vaihtamaan punaisen värinsä hillitympään siniharmaaseen. Bleu horizon, as they called it, was as good a colour as any. And when it got muddied a bit, it was a perfect blending. Frosty ground, pale blue or pale bluey grey is as good as khaki. Vuoden 14 syyskuussa ranskalaiset pysäyttivät saksalaisten etenemisen Marnejoelle. Sodassa alkoi uusi vaihe. Molemmat osapuolet olivat kärsineet avoimissa taisteluissa valtavia tappioita. Konekiväärejä ja kenttätykkejä vastaan paras suoja oli taisteluhaudoissa. Molemmat armeijat kaivoivat taisteluhautojen verkoston, joka käsitti kaikkiaan 750 kilometriä. Länsirintama oli syntynyt. French warfare wasn't so much a universal surprise as the thing that lots of the combatants feared. Because once the front went from Switzerland to the North Sea and was laced into the ground like this, the sort of quick decision that people had hoped for in 1914 was going to be years away. Tuhansien ranskalaissotilaiden kodiksi tuli savinen kuoppa. This photograph shows us French soldiers who've just dug what seems to be a communication trench. And I love it, in part because of the faces and in part because of that little bit of style. One of them is wearing a red cummerbund, and there he is trench digging, but it's got a little bit of Gallic bravura to him. I think what we see here are men who are used to digging and who are standing above a piece of their handiwork, and they're rightly proud of it. Liittolaisten käsitys ranskalaisten taisteluhaudoista oli kuitenkin aivan toinen. When British regiments took over French trenches, they were pretty horrified by the state of dirt, absence of proper latrine facilities. And that picture, I think, shows you something of the ramshackle nature of French trenches. Their idea of a trench was a temporary staging post from which they would launch an attack and drive the Germans back. So they did not look at trenches as a kind of permanent, well-made place in which to live. It was a temporary place that they wanted to leave and then dig another trench further on, hopefully. Taisteluhaudat tarjosivat silti hetken hengähdystauon hyökkäyksiltä, ei kenenkään maalla. What's interesting about this picture, I think, it's a very subjective
and full of dark fear. The rest of the pictures don't have that. It's all about implication. I think that's why it's a psychological picture, because it's about this idea that at any moment great violence could be meted upon you across this field. Something could come at you. Keväällä 1915 ranskalaiset käynnistivät hyökkäysten sarjan Artoisissa ja Champagnessa murtaakseen Saksan rintamalinjan. Saksan armeija oli kuitenkin ylivoimainen. Saksalla oli tehokkaammat aseet ja niitä oli enemmän. At the start of the war, the General Staff didn't think machine guns counted for very much, and they were reduced to 2 per battalion of a rather unreliable machine gun. The machine gun in this picture is indicative of the desperate attempts to get more equipment, and very often having to fall back on what weren't necessarily ideal types of weapon in order to plug the gaps, the desperate situation France found itself in after it was invaded in 1914. Machine guns were effective. Surprisingly, though, the machine gun wasn't the biggest casualty producer of the war. What killed you, or what crippled you, or what drove you insane was the shell. What often happened was that machine guns made you take cover, and once you'd taken cover, the shell killed you. And it was the feeling of caprice that came with the shell, that all your courage and piety and wit made no difference. The advantage was with the shell, and you had no comeback. Ranskalaisten valttikortti oli 75-millinen kenttätykki. It was a magnificent gun. It was one of the great classic guns in the history of artillery throughout the ages. One of its great features was that its recoil didn't shake it from its firing position, so you didn't have to relocate it, resight it, each time you fired. Ranskan armeijalla oli niin vähän tykistöä, että kenttätykkiä jouduttiin käyttämään luovasti. Kahnin arkiston valokuvista selviää, että kenttätykkiä käytettiin ilmatorjunta-aseena ja pitkän kantaman ilmatorjunnassa. Saksan armeijalla aseita oli paljon ja ne soveltuvat juoksuhautasotaan. Sillä oli raskasta tykistöä ja heittimiä, jotka aiheuttivat valtavia miestappioita Ranskan armeijalle. There was a massive high explosive injury, grenades, trench mortars, howitzers and artillery, and shrapnel bursts, which destroyed men. So men's bodies were actually ripped apart by explosive devices, throwing into the wounds bits of infected and dirty clothing, the shrapnel, the fragments of shell and bullets, and of course the soil. Sotilaiden vammat olivat vakavia, mutta hoito oli vielä lapsen kengissä. In the early part of the war, your chances of survival, if wounded, were low. The French Army Medical Service took a long time to get together, and they had a crazy idea that you had to be treated in a hospital near where you joined up. So soldiers who were shot in the north of France had to be treated in the south, and that meant a 12-hour train ride. It was a chaotic system. The longer the war went on, the better the care got. Sodan jatkuessa Ranskan armeija kehitti lääkintäryhmiensä toimintaa. Se koulutti lisäksi lääkintäkoiria etsimään haavoittuneita taistelukentiltä. Vakavimmin haavoittuneet kuljetettiin rintamalinjan taakse kenttäsairaaloihin. Nämä valokuvat on otettu Loireen kenttäsairaalassa vuonna 1915. There was a desire to learn by surgeons how could they best treat these wounds. Now it looks to me as though these photographs are taken exactly for that instructional purpose. They're trying to show how wounds heal if you adopt certain procedures. The faces, the faces of resignation, aren't they? And of sort of gritting my teeth. I've got to get on with this. You don't know whether they're gritting their teeth because they're being photographed, or gritting their teeth because the wound's still sore.
Tämä valokuva osoittaa, miten tuhoisaa jälkeä granaatit aiheuttivat. Here we have fragments of dead bone that have been removed and they're sort of displayed like successful trophies beside the patient. It illustrates a common problem of warfare, which is chronic bone infection. And what actually happens is that a long bone or some bone in the body is broken, dirt is driven in, bacteria are driven into the wound, and bone gets infected. But it only takes 2 or 3 tiny fragments to keep that wound open, and the bone will not only not heal, but it won't unite. And using forceps such as these, which are fairly strong forceps from the First War, one would reach in to remove all the dead bits of bone. A process such as this would go on for months or years often. Vuoden 1915 lopulla Ranskan armeijassa palveli yli 15 000 lääkäriä. Kirurgeja ja sairaanhoitajia oli silti liian vähän. Sairaaloista tuli laboratorioita, joissa kokeiltiin uusia hoitomenetelmiä. Tämä valokuva eräästä harvinaisesta kokeilusta on otettu Enen sairaalassa. Haavoittuneiden miesten polvet on ommeltu toisiinsa kiinni. I find this photo something quite extraordinary. I've never seen anything like it before. The man on the left, who's had the severe knee injury, clearly has had surgery. There's a red rubber drain inserted into the inside aspect of the knee joint, and opposed and sutured to it is the amputated stump of the opposite man's leg. In other words, it's a form of bringing fresh tissue into a wound that won't heal. And they would have had to have kept extremely still for any chance of healing at all. And it would have been almost unbearable. I mean, imagine trying to change the sheets in that bed, or having an itch somewhere and not being able to shift. One wonders just how long these men could keep it up. I think it probably didn't work, but at least it shows us that these doctors were trying desperately to bring healing to these wounds and, infection that's just almost impossible to get rid of sometimes without losing the limb. Vuoden 15 loppuun mennessä 350 000 ranskalaissotilasta oli kaatunut tai kadonnut, ja yli 500 000 oli haavoittunut. Kumpikaan sodan osapuoli ei ollut tehnyt läpimurtoa, joten oli selvää, että sota kestäisi pitkään. Länsirintamalla oli juututtu asemasotaan. Sotilaiden arjessa vaihtelivat rajut hyökkäykset ja pitkästyttävä odottelu. Nämä kuvat ovat Compiègnesta, Koillis-Ranskasta, vuodelta 1915. Vain muutamia kilometriä rintamalinjasta. Näkymä muistuttaa enemmän loma-asutusta kuin sotilasparakkeja. Valokuvat otti Kahnin ranskalainen valokuvaaja Stéphane Passé. Stéphane Passé, c'est un homme qui a un œil, comme nous disons. La façon dont il a composé ces images est aussi très esthétique. Et pourtant, il est évident que les soldats sont très détendus. Il n'y a pas de mise en scène lourde, figée, comme on peut le voir sur beaucoup d'images de propagande. Cette façon de voir la réalité, elle est typique des archives de la planète. The hut itself sort of reminds me of the kinds of things perhaps that the colour photographers themselves were expecting to find in Africa or Asia, typical tribal kinds of structures, temporary, fragile structures.
But obviously this kind of thing is very typical for French peasantry. And we have to bear in mind that many of these soldiers, the majority of these soldiers, were French peasants in uniform. And so you're getting images of a kind of medieval French countryside peasant life. Kahnin kuvaajia kiinnosti kaikki, mikä liittyi armeijaelämään. Kuvassa ranskalaissotilaat kuorivat urakalla porkkanoita. Tässä sotilaat ovat pyykkäämässä. Ja tässä sotilas testaa viimeisintä huutoa olevaa urinaalia. These are photographs of great affection and of enduring solidarity with the men in uniform. They're also filled with anger because these people could be doing so many other creative things instead of hurling metal across the lines to kill people just like them. There's an anger in them. Nobody in those photographs wanted this war. Nobody caused it, but all of them are suffering it. Tässä Ranskan armeijan huoltojoukot ovat liikkeellä. It sounds rather banal, trite thing to say, but that is so French a picture. A group of British soldiers wouldn't look quite like that. It's quite a sweet picture, and they look so ramshackle. It's not one of them's wearing the same uniform as the next one, and it's hardly, propagates the image of the modern army on the way to war with, its best soldiers and its best technology. I mean, they look like a rabble. They look like tinkers or something. Britannian siirtoarmeijan sotilaat luulivat, että Ranskan parakeissa syötiin hyvin, mutta ruoka-annoksia saatiin vaihtelevalla menestyksellä. When the French soldier could get it, he wasn't fed too badly. But too often, particularly in difficult times, under fire, in winter, he would be reduced to one meal a day with things arriving cold. He had a hard time. Kuva yksinäisestä sotilaasta lounastauolla on Kahnin kokoelmien tunnetuimpia töitä. This man is a cyclist orderly. He's been taking a message from A to B, and the time has come on for him to have some lunch. So he's leant his bike up against something in a village square, and there he is, getting tucked in, and he's having some bread and probably some cheese. He looks so human. His military equipment is behind him, and what is important to him is a piece of bread. The soldier doesn't seem to be very conscious of the camera. It's a private moment. This guy's he's just getting on with it. He's having his lunch. He's not emptying a cannon or polishing his rifle or something. He's just having his lunch. The background's quite interesting too. Why is the town so empty? And all the windows are shuttered, and those that aren't are smashed. Like so many of the pictures, you kind of think, where are we with this? Because I'm so used to seeing trenches and mud and all that kind of Wilfred Owen approach to the First World War. When you look at these pictures, you just think, where is this now, Sotilaat tappoivat aikaa tekemällä muistoesineitä. Käytetystä granaatista sai tuhkakupin, vaasin tai tusinan sormuksia. Some soldiers made it because they were bored and they just wanted to sell it to make money. Others would exchange it with other soldiers in a barter system, which they had on the Western Front in particular. And others would send them home as objects for the family, souvenirs for wives, girlfriends, parents, as a kind of embodiment of their experience of war. The fact that they were making objects of remembrance and peace out of the most appalling items made originally to kill and maim people is just one of the great ironies of the First World War. Materiaalina käytettiin sitä, mitä kulloinkin oli tarjolla. Tämä valokuva on kuvattu Pohjois-Ranskassa vuonna 1915.
What we have here is a farm building with a very thin layer of plaster, onto which soldiers have either put more plaster or mud and sculpted it into three-dimensional images. It's extremely interesting, not only from the point of view I've never seen anything quite like it, but of course also it's in colour. So you get this almost sense of smell of the mud and the plaster coming out of these images of Kaiser Wilhelm and a German and a pig and all of these French caricatures of German soldiers and the military hierarchy. Rintamalinjojen takana sotilaat pystyivät lukemaan valtakunnallisia sanomalehtiä. Ylivoimaisesti suosituin oli kuitenkin armeijan oma lehti. They're filled with in-jokes, all kinds of humorous asides. They are creating a cultural world of their own. And that world of soldiers is powerful, extraordinarily deep. The bonding between French soldiers in the First World War is part of the reason why they prevailed, part of the reason why they survived. They brought pre-war culture with them and then adapted it to their own needs. Kenttäpostin kulkuun panostettiin, sillä kirjoittamisen uskottiin kohottavan taisteluhenkeä. Silti vain harva kykeni panemaan ajatuksiaan paperille. I mean, how do you tell the person you love the most in the whole world that you've had your greatcoat spattered with your best friend's brains? How do you describe glistening lengths of entrails about the war in no man's land? And very often, although the mail was important, although communication with home was important, soldiers felt that the only people who really understood that were people who, like them, had shared the experience. Henkistä ahdinkoa torjumaan kehitettiin järjestelmä, joka tarjosi myös yksinäiselle sotilaalle kirjeystävän. Nämä naiset tunsivat myötätuntoa miesten kokemuksia kohtaan. Women could adopt a French soldier. They were called the marins de guerre. The soldier on leave would go and stay with the lady concerned. Occasionally it led to marriage. But it provided the French soldier with what he badly needed, a sense that somebody was interested in him. Letters from home too often seemed to be concerned with local things and relatives simply not understanding what life was like in the trenches. And these marins de guerre, women who did understand and were prepared to take an interest in the individual soldier, were important. Vuonna 1916 taistelut kiihtyvät länsirintamalla. Brittien siirtoarmeijan siihen asti kovin koetus oli Sommessa. Ranskalaiset puolustivat pientä Verdunin linnoituskaupunkia Ranskan koillisrajalla. Verdun on nykyään rauhallinen kaupunki, mutta vuonna 1916 siellä käytiin ensimmäisen maailmansodan verisimpiä taisteluita. Verdun is the most exposed point on the French frontier after September 1914. It was half encircled by the nature of the German positions around it. It was not easily supplied by the French. Things were therefore stacked up in Germany's favour. Saksalaisilla oli tammikuussa 1916 1,000,000 miehen osasto valmiina hyökkäämään Verduniin. Ranskalaisten miesvahvuus oli vain 200 000 sotilasta. Helmikuun 21. päivänä saksalaiset käynnistivät sodan siihen asti suurimman hyökkäyksen. The Germans thought that by a process of attrition, endless attacks on Verdun, they could wear down the French army to a point where its will to fight would collapse, or alternatively they could break through. Saksalaiset ampuivat Verduniin ja sitä ympäröiviin linnoituksiin 100 000 granaattia tunnissa. Ei vienyt pitkään, kun koko kaupunki oli maan tasalla. Albert Kahnia järkyttivät etenkin Verdunin tuhoisat taistelut.
Kahn's reaction is one of hopes destroyed. And there enters into his work and to some of his writing a sense of anger, a sense of outrage at the peace torn up, the hopes of millions of people destroyed. Kirjoituksessaan Hallituksen oikeudet ja vastuut Kahn ilmaisi järkytyksensä hirvittävästä ihmisteurastuksesta. Uudet sukupolvet tulevat kysymään ihmeissään, miten tällainen katastrofi saattoi syntyä. Miten niin valtava määrä maailman hyvinvointia saatettiin tuhota. Miten valheet, korruptio ja petos saattoivat kietoa maailman pauloihinsa, ilman että kukaan huomasi sitä tai puuttui siihen. Uudet sukupolvet eivät koskaan anna meille anteeksi, ellei vastaisuudessa ponnistella, jotta tällainen tuho estetään. Ce texte est intéressant parce que la veine patriotique est très virulente. En dehors de cette colère légitime qu'éprouve à l'époque une personne qui souffre de voir son pays meurtri par la guerre, demeure la volonté d'essayer de se réconcilier avec l'ennemi d'aujourd'hui en vue de promouvoir la paix. Verdunin taistelut kestivät taukoamatta 10 kuukautta. Näännytyssota oli julmaa teurastusta molemmin puolin. I think the Germans were surprised by the strength of French resistance. And by the end of this battle, fresh German units coming up the valley of the Meuse to go into the mincing machine on these heights took to bleating. They felt that they were sheep being led into the slaughter. The battle became a symbolic battle, the battle of France itself, during the combat, during the struggle. And that was, perhaps it would have been possible to abandon Verdun at the beginning of the battle, but after 3 months or 5 months of struggle, after so many losses in both camps, it became absolutely impossible to retreat from such a front. Sekä Ranskan että Saksan armeija kärsi Verdunissä raskaita miestappioita. Taisteluista hyötyivät ainoastaan asetehtaat ja varikset. Sodan jatkuessa Ranska värväsi yhä enemmän sotilaita siirtomaistaan korvatakseen sillä miestappionsa. Afrikan keskiosista tuotiin 130 000 sotilasta ja Indokiinasta 50 000. Pelätyimmät siirtomaajoukot olivat suavit, jotka koostuivat pääasiassa Algerian ja Tunisian uudisasukkaista. Zouaves were regarded at the beginning of the war as being amongst the best troops in the French army. Troops like this, colonial troops, North African troops, were very, very good indeed. The Zouaves were famous for their hard-living lifestyle. They drank a lot, and they often sported spectacular tattoos. So here's a Zouave, hard man, pied noir from North Africa. And although he's been appallingly wounded, he's still quite a regimental soldier, and he's got a moustache. But it's the twirled-end moustache. He's got his checha, and the checha is the typical Zouave headdress. It's sort of like a sort of fez, but worn on the back of the head. So here you have a Zouave who's been hard hit. And in a way, the faith says it all, doesn't it? This is a proud man. Ranskan Länsi-Afrikan siirtomaista tuotiin emämaahan tuhansia miehiä. Vaikka monet sotilaista tulivat Malista ja Gineasta, joukoista käytettiin nimeä senegalilaiset kiväärimiehet. France used propaganda in order to recruit them, promising them reward, promising them money, adventure, if they leave their village and go to Europe. So you have this a lot of people attracted by the French propaganda. But above all, force, was used to recruit soldiers. The French administration in West Africa relied on the African chiefs to recruit these soldiers. In countries like Guinea, for instance, volunteers were chained, and brought to the colonial officers, and then sent to Europe.
Afrikasta tuotujen joukkojen käyttöä puolsi etenkin kenraali Charles Marchand. Hän oli toiminut ennen ensimmäistä maailmansotaa siirtomaaupseerina. Even before the war, General Marchand had said that France should recruit a large black army. And his voice was increasingly heard as the manpower situation worsened. General Marchand developed the idea that African soldiers were good soldiers because they lack intelligence, because they lack brains. And if you lack brains, then you're less likely to suffer from pain, or you suffer less from fear. This is the kind of racist cliché that support, the massive recruitment of West Africans during the First World War. Afrikkalaissotilaat joutuivat Ranskassa heti rintamalle. Saksalaiset tyrmistyivät siirtomaa-armeijoista. The Germans thought this was something that ought not to happen, that you French were shocking to put black soldiers in the field. Saksan propaganda tuomitsi Ranskan teon sivistymättömänä, mutta Ranska käytti tilannetta hyväksi ja levitti huhua raakalaismaisista mustista sotilaistaan. There is a long history actually here, and if you go back to, for instance, the colonial time of the colonial conquest in the 19th century, the French used this image to legitimate the colonial project, saying that Africans are vicious, that African kings are brutes. And during the First World War, they are using the same kind of image to scare their enemy, the Germans. If you look at the weapons, the only different weapon is this machete. This long knife, supposedly typical of, Africa, of the savage. It's a real weapon too, they can use this weapon, but it's much more efficient as a psychological weapon, as a way to impress your opponent. So in this picture, I think that he's playing the role he has been asked to play by the French army. But for me, as an historian, I would say that the more interesting picture is the one depicting the tirailleurs sénégalais simply washing their clothes. Because in this picture, you simply have human beings fighting during the war, having to survive during the war. Of course, because of the racism, they probably suffered more than other troops. They were also fighting in a country that never recognized them. But what is interesting in this picture is that on a daily basis, they were soldiers like any other soldier in the French army. Vuonna 1917 aselevosta ei ollut vielä tietoakaan, ja uusia aseita kehitettiin jatkuvasti. Ensimmäisenä panssarivaunua käyttivät britit Sommen taistelussa vuonna 16. Yksi saksalaisten uusista aseista oli liekinheitin. Sotaan haettiin ratkaisua asevarustelusta. Saksalaisilla oli sodan alussa Ranskaa tehokkaammat aseet. Kuvien ottohetkellä kesällä 1917 ranskalaiset olivat kuronneet etumatkaa kiinni. Ranskalaisten 340-millisen tykin kantama oli jopa 30 kilometriä. Bien que Albert Kahn était un pacifiste, les photographes, les opérateurs d'Albert Kahn ramènent des images de ces canons, de ces machines à tuer, parce qu'il y a un côté fascinant à cette époque-là, qui consiste à voir ce que l'industrie, ce que la modernité, ce que la science est capable de produire de plus grand, de plus efficace, de plus moderne en quelque sorte. Et c'est une autre façon d'admirer au fond les avancées de la modernité. Ensimmäisen maailmansodan asesuunnittelun ehkä kauaskantoisin vaikutus oli ilmavoimien kehittämisellä. On a ici un avion Farman, hein, et c'est un des premiers avions qui était engagé dans la guerre. C'est un avion qui est utilisé pour la reconnaissance. C'est un avion qui va devenir très très vite obsolète, hein, parce qu'il est extrêmement vulnérable aux attaques des chasseurs ennemis. Au début de la guerre, les pilotes et les gens qui volent à bord de ces avions n'ont pas d'armes. Ils ont parfois un revolver ou une petite carabine, mais on n'a pas encore l'idée de se battre dans les airs. Kun lentokoneet varustettiin aseilla, niiden merkitys sodankäynnissä kasvoi.
In order to deny the enemy observation, fighters were developed. They would try to clear the enemy's reconnaissance aircraft from the battlefield so that he couldn't give directions to his artillery. Moni ranskalaislentäjä oli entinen ratsumies, joka oli vaihtanut hevosensa lentokoneeseen. On a ici une photographie qui est tragique. Et ça montre qu'en fait, bien la guerre dans les airs était une guerre cruelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les Français et les aviateurs français n'ont pratiquement jamais eu de parachute. On raconte d'ailleurs que les chefs militaires français ne voulaient pas donner de parachute aux pilotes et aux aviateurs français parce qu'ils avaient peur qu'en cas de combat aérien, eh bien, les gens sautent de l'avion sans se battre. Tämän valokuvan ottaja arveli luultavasti, ettei kuvaa koskaan julkaistaisi. Ehkä hän siksi antoi oman varjonsa langeta kuvaan. Donc en fait, on sait que les cadavres français sont censurés. Il ne faut pas montrer l'armée un quelconque une quelconque faiblesse de l'armée, ni des troupes. Mais on a quelques photos. Pourquoi c'est pareil, la mort en fait partie du quotidien. Donc photographier le cadavre français, c'est aussi un témoignage, c'est de ce qui se passe réellement. Voilà, c'est le quotidien. Sodan loppua kohti pommikoneiden merkitys kasvoi. Tosin länsirintamalla kohteet alkoivat loppua. Vuoden 1917 puolivälissä Koillis-Ranskan kylät olivat maan tasalla. Ranskan maaseudun vehreys oli vaihtunut harmaaseen. It really did look as though it was a part of hell. What had been pleasant agricultural land with trees, farmhouses, little country lanes, totally transformed into ruined buildings, stumps of trees, and a general grey mass of total destruction. Photographers themselves were fascinated by such landscape, you know. That never happened before because artillery was not powerful enough before to create such landscapes. Many soldiers told about this horrible landscape, you know, with no color at all except gray, and no sounds too. You know, no birds, no animals, nothing at all. So that was extremely traumatizing. Maaliskuussa 1917 saksalaiset vetäytyivät uusiin puolustusasemiin Hindenburg-linjalle. Saksalaiset aiheuttivat vetäytyessään valtavaa tuhoa. He jättivät peränsä viestejä kuten Jumala rankaisee englantilaisia. The deliberate destruction of farm buildings, the poisoning of wells and the killing of cattle, this deeply shocked the French soldier. Until that, the French soldier had by and large treated the captive German soldier quite well. But French peasant soldiers who saw this were shocked. Ranskan armeijan sotilaita painoi fyysinen ja henkinen väsymys. Liikekannallepanon aikaan elokuussa 14 moni nuori lähti sotaan kuin suureen seikkailuun. Taistelujen pitkittyessä sota näytti todelliset kasvonsa. Keväällä 17 kaatuneita oli yli 800 000 ja miljoonat olivat vammautuneet pysyvästi. Toukokuussa 1917 Ranskan armeijan kärsimät tappiot saivat aikaan laajat kapinaliikkeet. The French army, it was like a beast of burden which had had too much to bear. It simply said, enough. We are fed up with bad food, poor wine, leave trains that go nowhere.
We're fed up with munitions workers that get paid infinitely better than we do. We're not going to do any more of these lunatic offensives. You want to do the offensives, you do, we're not. It's a strike. It's a strike, a military strike, in which soldiers think that they have rights and that officers, headquarters, have to respect their rights as citizens. And when General Pétain makes them understand that these rights would be respected in the future, that's the end of the mutinies. Niskoittelun huippu oli ohi muutaman kuukauden kuluttua. Sotajohto lupasi parantaa sotilaiden oloja ja lisäsi päivittäistä viiniannosta. Tärkein lupaus oli kuitenkin, ettei suuria offensiiveja tehtäisi ennen kuin saataisiin miesvahvistuksia. Vahvistuksia olikin tulossa. Huhtikuussa 1917 Yhdysvallat oli julistanut sodan Saksalle. Ensimmäiset Yhdysvaltain siirtojoukot saapuivat Eurooppaan jo samana vuonna. American troops arrived in France in 1917, knew nothing about the war. They had that time-honored view that Americans can solve the problems that Europeans create for themselves. They're taller than anybody else. They have a bit more swagger. Their presence indicated something about a breath of fresh air and an injection of fresh blood and muscle when the French army had been beaten. It was not going to attack the Germans again, and that meant the German army would remain on French soil. Keväällä 18 saksalaiset käynnistivät viimeisen suurhyökkäyksen, operaatio Mihailin. Saksa pyrki työntymään Britannian ja Ranskan armeijoiden väliin ennen kuin 10 000 yhdysvaltalaissotilaat saapuisivat Ranskaan. Saksalaiset etenivät tykinkantomatkan päähän Pariisista ennen kuin ympärysvaltojen armeijat pakottivat heidät takaisin. Kesällä 18 Ranskaan saapui joka kuukausi satoja tuhansia yhdysvaltalaissotilaita ja saksalaisten vastarinta romahti. Sota päättyi lopulta nopeammin kuin kukaan oli osannut odottaa. Marraskuun 9. päivänä vuonna 1918 osapuolet aloittivat rauhanneuvottelut Compiègnessa. Aselepo solmittiin 11. marraskuuta 1918 ja samana päivänä kello 11 tykit hiljenivät. Ranskassa riemuittiin, kun tieto aselevusta kuultiin. Yhdysvaltain siirtoarmeijalle sota jäi lyhyeksi, mutta Ranskalle ja Britannialle sota oli ollut ennennäkemättömän julma ja pitkä. The French army celebrated the end of the war on the 11th of November, but it was a peace that had a taste as of ashes in it. There were a few days of getting drunk in Paris and elsewhere. But after the headaches wore off, the sheer weight of loss of life in war meant triumphalism could not be expressed in 1918. Ympärysvallat voittivat sodan, mutta maksoivat siitä kovan hinnan. Ranska menetti enemmän miehiä kuin muut liittolaiset. Kaatuneita oli jopa 1,3 miljoonaa. Roughly a third of Frenchmen under 30 had been killed or crippled in the war. And one of the things that the war does is strips the generation of the 20s and 30s of its joie de vivre. That's a dreadful suffering which for me has almost burnt itself onto this landscape. Kahnin kokoelmat sisältävät ylivoimaisesti eniten ensimmäisestä maailmansodasta otettuja värivalokuvia. Sota keskeytti Kahnin alkuperäisen hankkeen. Sen sijaan syntyi ainutlaatuinen ja inhimillinen kokoelma ranskalaissotilaiden henkilökuvia. Tuhansille sotilaille valokuva jäi viimeiseksi. Ihmishenki oli yhtä hauras kuin lasilevyt, joille värivalokuvat taltioitiin.